कायनात का खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। এই কায়নাতের সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং মালিকও তিনি। हमें जो नजर आ रहा है लोगों के पास दुनिया की ये तमाम चीजें, और हम ये समझते हैं ये इनके मालिक हैं, ये इनके मालिक नहीं है। असल मालिक हकीकी तो अल्लाह ही की जात है। তো বলতেছেন যে আমরা দেখতেছি যে মানুষের হাতে অনেক জিনিস, মানুষ মালিক, কেহ মালিক না, কারো কোনো জিনিস মালিক, কেহ কোনো জিনিসের মালিক না, এইভাবে যে আমরা দেখতেছি। তো বলতেছেন যে ভাই এটা আমাদের দেখা, কিন্তু আসল মালিক একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু। इसीलिए हम रात दिन देखते रहते हैं दुनिया कभी किसी के पास होती है, किसी और के पास चली जाती है। दुनिया की ये तमाम चीजें, मुल्क और माल, ये एक ही आदमी के पास नहीं रहता, बल्कि वो मालिक हकीकी जिसे देता है उसी के पास जाता है। वही हकीकी मालिक है, वही दुनिया की तमाम चीजों पर मुतसर्रिफ है। कायनात के पूरे निजाम पर अल्लाह ही का तसरुफ है, मखलूक में से किसी एक का भी तसरुफ नहीं है। তো বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আমরা রাত্রে দিন দেখতেছি আজকে ভালো কেহ এক জিনিসের মালিক, আগামী দিন ওই জিনিসের মালিক অন্য হয়ে যায়। কেহ বাদশাহ আজকে এই বাদশাহী আবার অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তিনি আসল মালিক, তিনি যা চান তাই করেন, যাকে দিতে চান তাকে দেন, যার থেকে নিয়ে যান ছিনাই নেন, তার থেকে ছিনাই নেন। বলতেছেন যে এই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যেরকম আল্লাহ জাল্লা শানুহু, এই সমস্ত জিনিসের মালিকও তিনি, এই সমস্ত জিনিসকে তিনিই পরিচালিত করতেছেন, এই সমস্ত জিনিস তিনির হাতেই পরিচালিত হইতেছে। जो अल्लाह रोजाना सूरज को मशरिक की तरफ से तुलू करता है अपनी कुदरत से, और फिर वहां से तुलू करके उसको वहां से चलाता है, और उसे कमजोर हालत में मशरिक की तरफ से निकालता है, और फिर उसे मेरे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता इसे तेजी पर लाता है, और वो एक वक्त आता है कि वो अपनी पूरी तेजी के साथ आसमान पर आकर मेरे दोस्त चल रहा है। फिर वही अल्लाह उसे तेजी पर लाने के बाद उसे तेजी से नीचे मेरे दोस्तों उसकी ताकत को खुदा कम करता चला जाता है, यहाँ तक के गुरूब के वक्त में वही सूरज जो जिस हालत में तुलू हुआ था इसी हालत में खुदा इससे डूबता है। তো বলতেছেন যে ভাই যে সূর্য প্রতিদিন, যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সূর্যকে যে কুদরতের দ্বারা প্রতিদিন উঠাইতেছেন, প্রতিদিন চালাইতেছেন। বলতেছেন যে সকালে পূর্ব দিক থেকে উঠতেছে আবার ডুবতেছে, সকালে কত দুর্বল অবস্থায় উঠতেছে। বলতেছেন যে আস্তে আস্তে যখন উপরে উঠতেছে তার তেজিকে, তার আলোকে বাড়াইতেছেন, বাড়াইতে যখন নাকি মধ্যখানে আসে তখন তার পুরা তেজি এবং পুরা তার আলো। বলতেছেন যে আবার যখন পশ্চিম দিকে আস্তে আস্তে নামতে থাকে তার আলো কমতে থাকে, কমতে শেষ পর্যন্ত যখন ডুবে তখন প্রথম অবস্থার মতো এইভাবে দুর্বল অবস্থায় উঠছিল, ওইভাবে দুর্বল অবস্থায় সে আবার ডুবে যায়। যে আল্লাহ তিনি তার কুদরতের দ্বারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে প্রতিদিন সূর্যকে উঠাইতেছেন, ডুবাইতেছেন।